श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रोताबंधु पवित्र जन्माष्टमी उपलक्षे आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आपण मानक उद्देश्य रे विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरांक एक सुंदर आलेख मु उपस्थापन करुची, जार शीर्षक रही कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आउ थरे आमर शीर्षकटी कृष्णं वंदे जगद्गुरु। विष्णुंक षोलकला नहीं द्वापर जुगरे दुष्ट दलन पाई भगवान श्रीकृष्ण ए धराधाम रे अवतीर्ण होइथिले। सेतबेले धरारे राजुती करुथाए वर्षा काल। नदी नाल कूप तड़ाग जलपूर्ण अछंती। वृक्षलता तृण सबुज रूपश्री रे मंडित अछंती। धरणी रसपूर्ण, चतुर्दिग सुमनर सुगंधरे सुगंधित, समग्र सृष्टि पुलकित होई उठिछि। कृष्णଙ୍କ आगमन अपेक्षारे समस्त सृष्टि प्रस्तुत होई रहिछि। श्रीमद् भागवत एहाको अति चमत्कार भावरे वर्णना करिछंती। आनंद हेउअछि मही कृष्ण जन्मिबे देह बही, ऋतुंक मध्ये श्रेष्ठ बल संपूर्ण बरसार काल। भाद्रव मास कृष्ण पक्षे सकल ग्रह छंती उचे। एभली एक दिव्य मुहूर्तरे भाद्रव मास कृष्ण अष्टमी तिथि रे भगवान श्रीकृष्ण कंसर कारागृह माता देवकींक गर्भरु जन्म हेले। लीला पुरुषोत्तम मर्त्य मंडल रे आपणार लीला रचना पाई वासुदेव पुत्र रूपे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर पवित्र जन्म तिथि को आमे जन्माष्टमी भावरे पालन करू। भगवान श्रीकृष्ण जन्म मुहूर्त को श्रीमद् भागवत वर्णना करी कहिछंती। अष्टमी निशा अर्धभागे रोहिणी नक्षत्र संयोगे वृष राशि रे निशाकर नक्षत्र ग्रहे बलियार, आकाशे उदे निशाकर गोविंद उदरु बाहर। भगवान श्रीकृष्ण धराधाम रे ए अवतार नेबार केते गुड़िए मुख्य उद्देश्य थिला। प्रथम उद्देश्य अत्याचारी राक्षस कंस को निधन करी धरा भार उश्वास करिबा। द्वितीय भक्त श्रेष्ठ अर्जुन को कुरुक्षेत्र रणभूमि रे कालजयी गीता बाणी सुनाइबा। एवं तृतीय समस्त मनुष्य समाज मध्य रे भक्ति मंदाकिनी प्रवाहित कराइबा। भगवानकर स्वरूप कौन? भगवान मनुष्य मानक मध्य रे किपरि लीला खेला करि पारंती ताहा थिला श्रीकृष्णଙ୍କ कर्ममय जीवन निर्यास। कंसबंदी शालारे प्रकट होई से सर्वप्रथमे निज पिता मातांकु निजर शंख चक्र गदा पद्मधारी दिव्य रूप दर्शन कराइथिले। नील जिमुत देह कांति बलय मणि झटकंती, दिशये शंख चक्र तेज मर्कत स्तंभ चारिभुज, गदा कमल शंख चक्र अधर ओष्ठ रंग रेख। बाल्यकाल माता यशोदा आँ करी माटिखिया पाटी देखैबाकू जाई उदर भितरे 14 ब्रह्मांड दर्शन कराइथिले प्रभु। वात्सल्य प्रेम रे बंधा माँ यशोदा किंतु भगवान को चिन्हि पारि नथिले। से तो तांकरी मायारे कबलित थिले। ताटका होइले यशोदा माता, तुंडरे देखिले सारा जगत। मृदु मृदु हसी देले कन्हाई, अपलके माता थिले अनाई। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्रीकृष्ण मुख निश्रुत बाणी। याकू जानिबा पई भगवान श्रीकृष्ण जीवनचर्या को अनुध्यान करबाकू हेबो। भगवान तांको जीवन काल मध्यरे देखाई दी जाइछंती से हेउछंती सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ नायक, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी एवं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी। विद्या सहित विनयर समन्वय घटाई से गुरु एवं गुरुजन मानंकु सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रदर्शन करिसेंती। प्रभु पणरे तांकु केही सरी नुहंती। तांको जीवन रे कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योगर अपूर्व समन्वय घटिछि।
ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପରମାର୍ଥର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଠ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସେହିର ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପୁରାକଳ୍ପବାଦୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ ଶୁଣୁଛେ। ଗୀତାର 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 6 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୀତାର 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 6 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ ବା ତତ୍ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତିଯୋଗ ବା ତ୍ୱମପଦ ଏବଂ ତୃତୀୟ 6 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବା 80 ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୋପରୁ ଗୋପପୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଛତ୍ରପ୍ରାୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ସେବାର ଚରମ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଭାବେ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ବାକ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ବୃଥା ଗର୍ବରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ହିତାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାର କୁପରିଣାମ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଧରାଧାମ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇ ଉପଦେଶ ଛଳରେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କର, ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା ନ ରଖି ମୋଠାରେ ନିଜକୁ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କର। ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କର। ମୋର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କର। ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ି ତୁ ହିଁ ସକଳ କର୍ମ ମୋତେ ଦେଇ ଏକାନ୍ତେ ବୀର ଭଜ ମୋତେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚିତ୍ତେ। ମୋର ବଚନେ ଅନୁସାର ଏ ଭବ ଜଳ ହୁଅ ପାର। ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମ ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ କାମନା। ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ।